Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur malam ini kita mulai membaca kitab Al-Hiwar Al-Arabi Linasyi'in jilid yang ketiga. Mulai malam ini kita masuk Ad-Darsul Awwal, pelajaran yang pertama. Di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan Linasyi'in jilid yang kedua minggu lalu sampai 50 pertemuan. Alhamdulillah. Allah berikan kita kemudahan bisa menuntaskan Linasyi'in jilid yang kedua. Dan kita mohon kepadanya agar bisa kita tuntaskan juga Linasyi'in jilid yang ketiga ini sampai bisa kita praktekkan hiwar-hiwarnya. Bisa kita kumpulkan kosakata yang baru, mufradat, dengan susunan, pola-pola kalimatnya juga. Mudah-mudahan kita berharap diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ad-Darsul Awal, maudu'nya tentang Ramadhanu Mubarakun. Ramadan yang diberkahi. Telah lewat pada kita Ramadan tahun kemarin 1447 Hijriah, sebulan yang lalu, lebih dari sebulan yang lalu, karena sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah, bulan haji. Bulan Ramadan telah berlalu sebulan yang lalu kurang lebih. Hari ini kita masuk Darsul Awal, temanya ini Ramadan Mubarak. Abu Adam juga sudah hadir. Assalamualaikum, ahlan wassalam. Abu Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Syukuran gabung kembali Abu Adam. Nah Ustaz. Ya, malam ini siap ya? Dars awal Insyaallah. lagi ya. Insyaallah Ustaz. Hiwarnya baru, agak panjang gitu, agak lebih daripada Nasyin jilid yang kedua. Bukunya sudah punya juga Bu Adam apa belum? PDF udah download Ustaz. Usahakan punya buku fisiknya ya. Nah, buku fisik insyaallah coba di anak cari dulu Ustaz. Nah, Ustaz. Akhi Ma'mun, Akhi Rustam juga ada hadir. Ahlan wasahlan. Akhi Ma'mun, Akhi Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Akhi Rustam di fil bait atau fi at-tariq? Fil bait Ustaz. Alhamdulillah. Kita mulai dari awal lagi ya. Nah, Maudunya Ramadan Mubarak. Abu Rabbani mungkin kita baca sebagian kosakatanya ya. Mufradatnya, tafadhal. Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awwalu Ramadhanu Mubarakun. Ramadan yang penuh berkah. penuh berkah. Nah. Fil madi a'lana al-maji'u Ainnya zalik. Ainnya dia sukun. Mati ya, Boroban. Sukun ainnya. Wajan af'ala ya. A'lana al-maji'u. Di sini mimnya dhammah. A'lana al-muji'u zalika. Al-muzi' kadzal. A'lana al-muzi'u muzi'u. A'lana al-muzi'u zalik. Al-muzi' penyiar atau petugas radio, penyiar radio. A'lana mengumumkan, menyiarkan. Penyiar radio mengumumkan hal itu. A'lana fi'il madi mabniun alal fathi. al-muzi'u fa'ilun
marfu'un Marfu'. wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Zalika isim Zalika isim isarah mabniun alal fathah fi mahali nasbin maf'ulun bih. maf'ulun bihi dari fi'il a'lana. Berarti a'lana muta'addi kan? Nah, Ustaz. Fi'il muta'addi. A'lana al-mudhi'u zalika. Kemudian A'lana al-mudhi'u zalika. Wa'adatani an asuma. wa'ada fi'il mu'tal apa dia? Wa'ada Wa'ada fil mu'tal fa, Ustaz. mu'tal fa, nama lainnya mu'tal Mu'tal wawi. apa istilah mu'tal fa? Misalnya misal wawi. waw wa'ada mudhari'nya Mudorenya ya'udu, bab kedua dia minal babi tsani ya'idu, ya'idu seperti wasala yasilu, yasilu wa'ada ya'idu waqafa waqafa yakifu, bab kedua daraba yadribu doroba wa'ada menjanjikan atau berjanji. wa'ada menjanjikan atau berjanji. Di sini artinya apa? Wa'adtani. Wa'adtani, kamu menjanjikanku Agar aku dapat berpuasa. berpuasa. Wa'ada fi'il Wa'ada fi'lun madi mabni alal fathi. bukan wa'ada dalnya kan mati wa'ada Wa'ada mabni ala sukun. sukun wa ta dhamir Domirun muttasilun fa'ilun. ini ala Mabni fadhi alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. ini nunnya disebut nun apa? Nun Darabtani sami'tani nun apa istilahnya itu? mutakalim ya Ustaz. Bukan, Nun dia bersama niswan. dengan yang mutakalim. Setelahnya baru yang mutakalim itu. Oh iya ya. Nunnya nun penjagaan. Wiko ya Ustaz. Nun wiqaya. Harfun mabni. Abdul mabni alal kasri. Kasri la mahalla lahu. La mahala lahu minal i'rab. Hanya nun wiqayah saja. Kemudian ya mutakalim. Domir Domirun muttasilun. Mabniun ala sukun bukan fa'il. Fi mahali Robin ya Ustaz? Bukan. Fi mahali Robin ta'nya itu fi mahali Robin. Oh iya. Fi mahali nasbin Ustaz. Maf'ulun bihi awal. Maf'ulun bihi awal. Di sini dia menasabkan dua maf'ul. Maf'ul bihi tsani berupa masdar apa tuh? An asuma. Masdar mu'awwal Ustaz. Mu'awwal. Fi mahali nasbin. Maf'ul tsani. Maf'ul bihi tsani. Ada menasabkan di sini dua maf'ul. Engkau menjanjikan kepadaku untuk berpuasa. Kemudian sirtal ana rojulan. Sirta saudarinya kana. Merofakkan isimnya. Menasabkan khobar.
Menasabkan khabar. Isim sirnya mana? Isim sara. Sara dari kata sara. Isim sir. Isim Isimnya saranya ana mana? Ustaz. Ana Ustaz. Ta. Damir. Ta. Domir ta ya. Oh iya, iya. Ta. Sir, ta. Ta damir apa itu? Domir mutasil Fi mahalli raf'in. fi mahali rofin isim sir. Isim Isim sir. sir atau isim sara? Isim sara. Isim soro. Kita nggak boleh nyebut fa'il itu saja. Enggak, karena fi'ilnya fi'il naqis. Fi'il naqis ya. Enggak butuh fa'il. Seperti kana, fi'il madhi naqis. Mm-mm. Ulangi, sir fi'il madhi. Sir fi'il madi mabniun ala sukun Wa ta damir. wata domirun mutasilun isim soro Fi mahalli raf'in gitu. fi mahali rofin Isim isim soro. sara. Al-ana Al-ana al-hal. bukan. Al-an sekarang. Oh sekarang. Hah? Mapul Ustaz. Bukan seperti al-yaum, amsi, Oh godan. mas. Jorok. Zarfu Jopu zaman. Allah Akbar, zaman. lupa. Ya, mabni Mabni alal fath. alal fath. Rajulan mansub tuh rajulan. Rojulan mansubun gitu tadi atau isim khobar gitu ya. Khobar sara. Khobar soro mansuban gitu. Khobar sara mansubun Mansubun alal fath bil bil fathi. fathati. Bil fathati. Mansub bil fath. Sirta al-ana rajulan. Sekarang kamu menjadi Seorang laki-laki laki-laki dewasa. dewasa. Berikutnya mudhari. Sanatanawalu as-sahuru. Ulangi. Sanatanawalu mutaaddi. Sanatanawalu as-sahura. As-sahura. Kita akan makan sahur. Kita akan makan sahur, menyantap sahur. Menyantap sahur ya. Menyantap, makan, mengkonsumsi, makan sahur. Sinnya disebut huruf harfu tanfis atau istiqbal. Istiqbal ya. Natanawalu fi'il. Natanawalu fi'lun mudhari'un marfu'un ala dhammah. Marfu'un bi dhammah. Marfu'un bi dhammah. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu nahnu. As-sahura. As-sahura maf'ulun bi mansubun walamatu nasbihi al-fathatu. Gitu. Sanatanawalu as-sahura. Sanatanawalu ad-dajaja. Al-lahma sama kan? Iya. Ba'dahu setelahnya Sanusolli al-isya'a. kita akan sholat isya. Sholat isya sama tuh. Harfu tanfis atau istiqbal. Nusalli fi'il. Nusolli fi'il mudhari. Marfu'un bidomah muqaddarah. Pada tadi dhammahnya sanatanawalu. Dhammahnya zahirah. Ini dhammahnya tak nampak. Sanusolli saja, bukan sanusolliyu. Berat di lisan.
Lebih ringan sanusalli. Marfu bidhamma muqaddarah. Fa'ilnya sama domir Domir nahnu. mustatir. Domir Takdiruhu. mustatir takdiruhu nahnu. Nah gitu. Al-isya sama tadi. Bisa maf'ulun bih. Tu'iddu. Tu'iddu sahuran. Nah, dari maudinya a'adda. A'adda A'adda yu'iddu. yu'iddu. Tu'iddu. Itu iddu domir mustatir hiya di sini dia perempuan. Artinya menyiapkan, menyediakan. Ia Makanya menyediakan makan sahur ya. makan sahur. Tu'iddu fi'il Tu'iddu fi'lun mudhari'un marfu'un walamatu raf'ihi dhammatun jafiratun fi akhirih wa fa'iluhu domir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. hiya. Nah, dia. Anta pun bisa kamu. Ya, kita baca ulang kosa katanya. A'lanal muji'u dzalika. Penyiar radio mengumumkan itu. ba'dahu setelahnya Wa'adtani an asuma. Kamu berjanji kepadaku untuk puasa. Sirtal ana rojulan. Sekarang kau menjadi seorang pemuda, laki-laki. Sanatana walul sahuro. Kita akan santap sahur. Sanusoli al-isya. Kita akan sholat isya. Tu'idu sahuran. Dia atau kamu menyiapkan makan sahur. Sahur. Anak mau hapus file dulu ya, sebentar ya. Abu Rabbani kita baca ulang judulnya Ramadhanu Mubarakun. Ramadan yang penuh. Ramadan yang penuh berkah. Al-hiwar bainal ibni wal walid. Al-hiwar bainal ibni wal walid. Percakapan antara seorang anak dan ayah. Ayahnya al-walid, al-abu. Ya. Al-ibnu Al-ibnu godan Ramadhanu ya abi. A'lanal muji'u dzalika munju lahjotan. Munzu zaraf selepasnya mudhof munju lahjotin. Besok Ramadan wahai ayah. Besok sudah masuk bulan Ramadan wahai ayahku. Besok sudah masuk. Sudah datang. Sudah datang. Sudah tiba bulan Ramadan wahai ayahku. Penyiar radio sudah mengumumkan itu sejak barusan saja, sejak beberapa saat. Beberapa saat yang lalu. Munzu lahzah. Jadi si anak mendengarkan siaran radio. Ya. Zaman dulu gitu kan, kalau kita mendengarkan ikhbar. Lalu lewat radio informasinya. Munzu lahzah, barusan saja. Al-walid alhamdulillah laqad ahdartu ma'a ma'i ya gitu ya. Ma'i. Alhamdulillah laqad ahdartu ma'i kula ma nahtaju ilaihi fis sahuri. Segala puji bagi Allah. Sungguh aku menghadirkan bersamaku
Aku sudah membawakan. Aku sudah membawakan bersamamu setiap yang Ma'i. membutuhkannya. Ma'i. Bersamaku. Setiap yang apa-apa yang dibutuhkannya untuk sahur. Setiap apa yang kita butuhkan untuk makan sahur. Nah, laqad ahdhartu, sungguh aku telah membawakan segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan untuk makan sahur. Jadi si ayah sudah siap-siap dia, ya, sudah menyiapkan makanan untuk sahur. Al-ibnu wa'adtani an asuma hadzal 'ama ya abi. Engkau berjanji kepadaku agar aku berpuasa pada tahun ini, wahai ayahku. Dibacanya diidgham saja dalnya kata wa'adta. Wa'adtani gitu ya, wa'adtani. Bukan wa'adtani, wa'adtani an asuma hadzal 'ama ya abi. Bagus, ada tasydid di atas huruf ta-nya. Al-walid wa ana inda wa'di ya Ustaz. Wa ana inda wa'di. Nah, saya masih tetap berjanji. Saya tetap berjanji. Sirtal rojulan. Sekarang kamu sudah menjadi pemuda. Rojulan, laki-laki dewasa. Fasiyamu wajibun alaik. Dan berpuasa itu wajib atasmu. Nah, sudah akil balik dia. Ya kan? Nah, tahun kemarin mungkin masih belum balik. Sekarang udah dewasa. Wajib menerima beban syariat. Itu syaratnya. Akil balik salah satunya. Meskipun tamyiz pun boleh. Nah, anak boleh berpuasa ya, untuk mendidiknya, memberikan persiapan. Al-ibnu wa mata satanawalu sahura. Wa mata sanatanawalu as-sahura. Dan kapan kita akan bersantap sahur? Kapan kita santap sahur? Kapan kita makan sahurnya? Kapan kita makan sahurnya? Al-walidu sanatanawaluhu qoblal fajri summa nastarihu qalilan. Kita akan memakannya sebelum fajar. Kemudian beristirahat sebentar. Faiza hanal fajru zahabna ilal masjidi lissolati. Maka apabila sudah tiba fajar, kita berangkat ke masjid untuk sholat. Al-ibnu uridu aidon an adhaba ma'aka li sholati tarawihi godan. Aku ingin juga berangkat bersamamu untuk sholat tarawih besok. Al-walid barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Sanusolli al-isya'a wa tarawiha fil masjidi kulla lailatin biiznillah. Kita akan sholat isya dan tarawih di masjid pada setiap malam dengan izin Allah. Al-ibnu ma'ajoma sa'adati. Nah, di situ ada
tanda seru itu. Ma'a'zama sa'adati. Hmm. Menunjukkan apa itu? Ma-nya ma apa dia? Ta'ajub Ustaz. Takjub. Hmm. Ya, masa takjub merasa bahagia juga sih, ya kan? Hmm. Iya, iya. Betapa Betapa bangga dan bahagianya aku, gitu Ustaz. betapa besarnya rasa banggaku, rasa bahagiaku. Betapa Betapa besarnya besarnya rasiku. Betapa Ah. besarnya rasa kegembiraanku, bahagiaku. Saat ta'azhabu ila waladati walidati waddati ya Ustaz. walidati Walidati ila walidati wa ukhbiruha. Saya akan pergi menemui. Saya akan menemui ibuku, ya Ustaz. Betul. Dan mengabarkannya. Al-walidu kullaha tu'iddu sahuran li thalathati ya bunayya Ramadhanu mubarakun. Katakanlah kepadanya agar dia menyiapkan makan sahur untuk tiga anak. Tiga orang. Wahai anakku. 3 orang. Ya bunaya itu saja. Ya bunaya. Ya, untuk 3 anakku. Ramadhanu mubarak. Untuk 3 orang, wahai anakku, anandaku, panggilan kasih sayang. Ramadan yang penuh. Ramadan yang penuh berkah. Bunaya itu bentuk tasghir dari ibnun, tasghirnya bunay. Al muannas bunayyatun, bunayyati. Nah, bagus Abu Rabbani, baca ulang tanpa diartikan ya, biar tambah lancar. Ad-darsul awwalu Ramadhanu mubarakun. Al-hiwar bainal ibni wal walidi. Al-ibnu godan Ramadhanu ya abi a'lanal muji'u dzalika munju lahjatin. Al-walidu alhamdulillah laqad ahdartu ma'i kulla ma nahtaju ilaihi bis sahuri. Al-ibnu wa'adatani an asuma hadzal 'ama ya abi. Al-walidu wa ana 'inda wa'di sirtal ana rajulan fasyamu wajibun 'alaika. Al-ibnu wa mata sanatana walus sahura. Al-walidu sanatana waluhu qoblal fajri summa nastarihu qalilan fa idza hanal fajru dhahabna ilal masjidi lis-sholati. Al-ibnu uridu aidon an adhhaba ma'aka li sholati tarawihi godan. Al-walidu barakallahu fi sanusoli al-isya'a wa tarawiha fil masjidi kulla lailatin biiznillah. Al-ibnu ma'a joma sa'adati sa'adhabu ila walidati wa ukhbiruha. Al-walidu kullaha tu'addu sahuran li salasatin ya bunayya Ramadhanu mubarakun. Santa Borobani. Syukran. Kita praktekkan. Akhirustam hadir. Ustaz. Berdua ya. Naam. Al-ibnu Ghadan Ramadhanu ya abi. أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. Alhamdulillah laqad ahdartu ma'i kulla
ما نحتاج إليه في السحور. وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. وأنا عند وعدي. صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك. ومتى سنتناول السحور؟ ستناوله قبل الفجر. Sana gitu. سنتناوله قبل الفجر. Nah, ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. الله فيك. سنصلي العشاء Nusalli aja. والتراويح في Jangan المسجد. dimasuk. Jangan dimasuk. Sanusallil. سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. ما أعظم سعادتي. سأذهب إلى والدتي وأخبرها. قل لها تعد سحورا لثلاثة يا بني رمضان مبارك. Gantian Akhi Rustam. Al-ibnu. غدا رمضان يا أبي أعلن المذيع ذلك. مذيع. أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. الحمد لله لقد أحضرت معي كل ما نحتاج إليه في السحور. وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. وأنا عند وعدي. صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك. ومتى سنتناول السحور؟ سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. بارك الله فيك. فيك lagi. فيك مؤنث. بارك الله فيك. سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. ما أعظم سعادتي. سأذهب إلى والدتي وأخبرها. كلها تعد سحورا لثلاثة يا بني رمضان مبارك. شكرا أخي رستم. هل فهمت هذا الحوار؟ فهمت أستاذ. رمضان ممنوع من الصرف dia. Ramadhanu nama alam berakhiran alif dan nun. Seperti Sulaimanu, Marwanu, ada alif dan nun. Syukran Firstam. Abu Adam mungkin. Naam Ustaz. Ma Akhi Akil berdua ya. Naam Ustaz. Abu Adam al-Ibnu. Naam. Bismillah. Ghadan Ramadhanu ya abi. A'lana al-mudhi'u dhalika mundu lahzatin. Alhamdulillah laqad akhdabtu ma'i kulla ma nahtaju ilaihi fi syahuri. Bagus, fi sahuri. Wa'adtani an asuma hadzal 'ama ya abi. Wa ana inda wa'adi sirtal ana rajula.
Inda wa'di. عند وعدي صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك. Nah, al-ibnu ومتى سنتناول السحور؟ سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. Nah, أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة تراويح غدا. بارك الله فيك. سنصلي العشاء وتراويها في المسجد كل ليلة بإذن الله. nah. ما أعظم سعادتي. سأذهب إلى والدتي Walidati. Ila walidati. سأذهب إلى والدتي وأخبرها. كلها تعد سحورا لثلاثة يا بني رمضان مبارك. Al-an akhi akil anta al-ibnu. غدا رمضان يا أبي أعلن مذيع ذلك منذ لحظة. Nah. الحمد لله، لقد أحضرت معي كل ما نحتاج إليه في السحور. وعدتني Wa'atta. أن أصوم Dalnya dilebur, tidak dibaca. Wa'atta. وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. وأنا عند وعدي. Nah. صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك. Nah. ومتى سنتناول السحور؟ Sanatana. سنتناول السحور. Sanatana walu. ومتى سنتناول السحور؟ Bagus. Sanatanawalu. سنتناول قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. Ulangi. Lissalati أريد أيضا لصلاة التراويح غدا. tarawaihi. Wawunya kasrah. تراويح غدا. Jangan di fathah waw. Jangan di fathah. Di kasrah. تراويح غدا. Bagus. بارك الله فيك. سنصلي العشاء وتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. معدم سعادتي سأذهب إلى والدتي وأخبرها. كلها تعد سحورا للثلاثة يا بني رمضان مبارك. Ahsantuma. Bagus. Abu Adam, akhi-akhi juga. Barakallahu. Waalaikumsalam. Akhi Ma'mun. نعم. Hadir. Akhi Ma'mun. نعم. Ma'a Abu Rabani ya. Ma'a Abi Rabani. Akhi Nah, Ma'mun. Al-ibnu akhi Ma'mun. نعم. غدا رمضان يا أبي أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. Alhamdulillah, laqad akhdhartu ma'i kula ma nahtaju ilaihi bis sahuri. وعدتني
أن أصوم هذا العام يا أبي. وأنا عند وعدي صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك. نعم. الابن ومتى سنتناول السحور؟ سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. نعم. الابن أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. نعم. بارك الله فيك. سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. نعم. ما أعظم سعادتي، سأذهب إلى والدتي وأخبرها. كلها تعد سحورا لثلاثة يا بني رمضان مبارك. أحسنت bagus. Syukran Abu Rabani, Fi Akil juga. Ya, Fi Ma'mun. Fi Ma'mun bisa tadi hiwarnya? Saya. Kita berlatih. Akhir Rustam. Latihan. Tadribatun. Naam. Tadribatun syafahiyatun. Muhadathatun. Latihan oral gitu. Latihan lisan. Syafahiyah. Latihan Berbicara gitu. Lisan. muhadatsatun muwajjahatun. Muwajjah. Percakapan yang terarah. Wajah. As'ilatun 'alan nas. As'ilatun 'alan nas. Pertanyaan sesuai teks. Sesuai teks yang tadi. Soalun. Hal ghadan Ramadan. Na'am. Ghadan Ramadanu. Apakah besok datang Ramadan? Ya, besok bulan Ramadan. Gitu. Dengan jawabannya positif ya. Nah. Dengan Abu Rabani jawab. Rustam bertanya. Nah, hal ghadan Ramadana. Kenapa Ramadan ya? Hal ghadan Ramadanu. Naam. Godan Ramadan. Senan. Hal sayasumul ibnu ma'a abi. Naam. Sayasumul ibnu ma'a abi. Anaknya akan berpuasa bersama bapaknya. Hal samal ibnu fil amil madi. Naam. Somal ibnu fi amil madi. Madi apa ini? Positif semua Ustaz, madi. Kalau negatif la masama. Masoma ya. Negatif apa? La. Terus somal. Ma. Negatif. Somal ibnu fil amil madi. Karena baru sekarang dia kan? Sekarang arba'ah. Hal sayadhhabu al-ibnu ma'a abihi li salati tarawih. Naam, sayadhhabul ibnu ma'a abihi li salati tarawih. Khamsah. Hal ahdara al-abu sahur al-usrati. Naam, ahdarul abu sahura al-usra.
gantian Abu Rabbani. Soalul awal. Hal godan Ramadan? نعم غدا رمضان. Hal saya sumul ibnu ma'a abihi? نعم سيصوم الابن مع أبيه. Hal somal ibnu fil ami madi? نعم صام الابن في العام الماضي. Hal saya zahabu al ibnu ma'a abihi li sholati tarawih? نعم سيذهب الابن مع أبيه لصلاة التراويح. Hal ahdarul abu sahura usrati? نعم أحضر الأب سحور Us. أسرته. Negatif. La. لا Ma. ما أحضر الأب سحور الأسرة. Nah, gitu. La harfu jawabnya. Ma harfu nafi. Nah, Keterangan Al-Firastan. Abu Rabbani juga. Ustaz. Abu Adam. Yang ba sekarang soal dibaca. نعم. السؤال ماذا ماذا أعلن المذيع؟ Apa yang diumumkan? Apa yang diumumkan oleh radio, oleh penyiar? Jawab. Jawab, أعلن المذيع أن غدا رمضان. Penyiar. Penyiar mengumumkan sesungguhnya besok Ramadan. Ramadan. Nah. Dengan Akhi Ma'mun mungkin. Ustaz. Ma'mun yang bertanya. Abu Adam menjawab. Wahid. ماذا أعلن المذيع؟ أعلن المذيع أن غدا رمضان. Isnan. ماذا أحضر الأب؟ أحضر الأب Membawa apa? makanan. Ta'am. Ahdar al-abu at-ta'ama. Naam. أحضر الأب الطعام لأسرته. Kalau tadi kullama nahtaj. Thalatha. بماذا وعد الأب ابنه؟ Ibnahu. Apa yang dijanjikan oleh ayah pada anaknya? Wa'ada al-abu. وعد الأب لابنه أن يصوم رمضان. أن يصوم رمضان هذا العام. أربعة. ماذا يصلي المسلمون بعد العشاء في رمضان؟ في رمضان. ممنوع من الصرف. Tanya Ki Ma'mun. ماذا يصلي المسلمون بعد العشاء في رمضان؟ يصلي المسلمون بعد العشاء في رمضان التراويح. التراويح. يصلي متعدد ya. يصلي لصلاة التراويح. langsung saja. يصلي المسلمون يصلي المسلمون لصلاة التراويح. Enggak pakai li. Langsung.
Yusallil At-tara. muslimuna Hmm. ayusalli At-tara. ayusalli tarawiha. Oh, do yusalli di awal. Jangan yusalli lagi. Yusallil muslimuna Yusallil at-tarawih. muslimuna at-tarawiha. Yusallil muslimuna at-tarawiha. Nah, gitu. Khamsah. ماذا تعد الأسرة Ada lam harfu jar setelah ummu. لل Kenapa ragu? Lil usrati. للأسرة هذه الليلة Laila apa? Hadhil zaraf. هذه الليلة Nggak jelas. Hadhil هذه الليلة nggak jelas, akhi Ma'mun. Hadhil dimansub kan dzaraf zaman. Padahal hadhil الليلة lailata jelas lah. Hadhil lailata. Ulangi, madza tu'iddu? ماذا تعد لأم Bukan. Madza tu'iddul? ماذا تعد الأم لأسرة هذه الليلة Bagus. Tu'addul ummu at-ta'amu sahura. Ta'ama At-ta'ama sahura. mudhafun ilaih. Ta'ama At-ta'ama sahuri. jangan pakai at-ta'am. Nakira. Ta'ama. Ta'ama sahuri. Nah, ta'ama sahuri. Sahuri. Gantian Abu Adam. Mana Madza a'lana al-mudhi'u? أعلن المذيع غدا رمضان Isnan. Madza ahdara al-abu? أحضر الأب Darul Abu. Ta'ama sahur. Itu aja. أحضر الأب طعام السحور Ta'am mudhaf. Ta'ama. طعام السحور Nah, Bimadza wa'ada al-abu ibnahu? وعلى الأب لابنه الصوم an yasuma. أن يصوم عام An yasuma hadzal ama. أن يصوم هذا العام Madza yusalli al-muslimuna ba'da al-isha'i fi ramadana? يصلي المسلمون التراويح Yang jelas, akhiman. التراويح Muta'addi. التراويح Nah, Madza tu'idu al-ummu li usrati hadhihi al-lailata? تعيد الأم لأسرة li harfu jar. لأسرة سحور Nah, ta'ama sahuri. طعام السحور Ta'am mudhaf. طعام Ta'am. السحور Nah, kita sekarang akhi Ma'mun, Abu Adam juga. Barakallahu. Assalamualaikum. Akhi Akil, Jim, soal. Jim, soalun. Mata yasumal muslimuna Ulangi, jangan di apa ya suma mama nggak ada harfu nasab. mata yasaumil muslimuna Ulangi, bukan ya saumi, marfu dhamma. ya
Yasumil ya Ustaz. Marfu Yasu. bidhammah. Omar. Mata yasumul muslimuna ad- Adatan. adatan. Nah, ulangi biar bagus bacaannya. Mata yasumul muslimuna adatan. Kapan? Kapan muslimun sahur ya Ustaz? Kaum muslimin berpuasa seperti biasanya. Berpuasa. Seperti biasa. Yasumul muslimuna adatan fi Ramadana. Kaum muslimin berpuasa Biasanya. biasanya kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan. Bagus. Anda tanya ke akhir-akhir ya. Nah, Ustaz. Mata yasumul muslimuna adatan. Yasumul muslimuna adatan fi Ramadana. Nah gitu, fi Ramadhan. Mata yatanawalul muslimuna sahura adatan. Yatanawalul muslimuna sahura adatan qabla fajri. Bagus. Qabla al-fajri. Soal salis kaifa artinya bagaimana ya? Bagaimana? Kalau mata menunjukkan waktu. Kapan? Kapan? Kalau kaifa bagaimana? Dengan apa? Kaifa arafal ibnu anna ghadan Ramadan. Arafal ibnu Ramadan. Arafal ibnu Arafal ibnu an godan Ramadana anna harfu taukid anna ghadan anna godan Ramadana minal bagaimana dari apa minal dari penyiar kan minal dari muzi ya muji ya minal muji muzi'i muji min harfu jar muji minal muji. bagus. Soal rabi ma'aman sayadhabul ibnu lissalati tarawih. Sayadhabul ibnu li salati tarawih li abi ya Sid. Ma'a abi. Mata satu'idu sahura lil usrah. Mataan Sid. Mana Sid? Man lagi. Mata lagi afwan man. Man siapa? Man satu'idu sahura lil usrah. Satu idus sahura lil usrati ibunya al ummu. al ummu. Bagus akhir-akhir. Gantian akhir-akhir bertanya. Wahid. Mata yasumul muslimuna adatan. Yasumul muslimuna adatan fi Ramadhan. Mata yatanawalul muslimuna al-sahra adatan. Sahura gitu. Sahura adatan. Yatanawalul muslimuna sahura adatan qabla al-fajri. Kaifa arafal ibnu an godan Ramadana? Anna godan Anna godan Anna godan Ramadanu. ada anna atau dia isim anna muakhar. Anna godan ada anna nasab kan isim anna. Anna godan Ramadana. Nah gitu. Minal mudhi'i Arabi Ma'a man sayadhabul ibnu li salati tarawiha.
Lissalati, salam mudaf. Lissalati, Di sholat tarawih. ma'a abihi. Khamsah. Man satu idus sahuro lil usrati. Nah, satu idus sahura lil usrati al ummu. Syukran akhir-akhir. Barakallahu fiik. Apa? Sampai sini mungkin Barakallahu. kita. Pertemuan pertama kita sampai sini mungkin. Darus awal dengan temanya Ramadhanu Mubarakun. Ramadan yang penuh berkah. Syukran ya ikhwah atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bisa memulai materi darus awal dari kitab Al-Arabiyyun Nasyi'in jilid yang ketiga. Insyaallah kita sambung latihan berikutnya minggu depan. Nah besok kita lanjutkan DL yang kedua, masuk darus yang ke-27. Darus jadi 3 darus baru insyaallah. Semoga memudahkan perjalanan kita mendalami bahasa Arab ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Punya buku, usahakan punya bukunya ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Insyaallah.